नमस्कार बंधुगण आज भिडियोटी वनस्पति ज्ञान आधारित अटे। वनस्पति ज्ञान शास्त्र रे आपण मानकु एई ज्ञान रे गछ विषय आपण मानकु जणाइबी। एही गछटी आपण एपरि लाभ देई परिबे लक्ष लक्ष टंका खर्च होई सारिछि ता भलो होई पारु नाही ताहा एही गछटी भलो करिदेबार शक्ति अछि। बंधु माने आपण माने एई गछर उपाय सठिक तरीके करि पारिबे तेबे आपणक जीवन रे जो दुख अछि जो रोग अछि ताहा सब किछि समाप्त होई जिवो। जदि तांत्रिक उपाय रे व्यवहार करंती आपणक जीवन रे जेकोनोसी दुख समस्या अछि सबु दूर होई जिवो किंबा अंत होई जिवो। सही कर्म रे आज मु एई गछ विषय रे से सबु विषय रे मु आज जणाइबी जहाँ विषय आपण प्रथमरु भी जानि नथिबे। हिंदू पुराण अनुसार एही गछ को अत्यंत हिंदू अनुसार पुराण रे आपण अत्यंत पवित्र अटे बोली मना जाय थाए। बंधु माने एही गछटी आपणक भाग्य को बदलाई देई पारे, आपणक दुर्भाग्य को सौभाग्य भाव रे परिणत करि पारे। आपण जदि तांत्रिक प्रयोग करि नियंती ताहाकू सठिक उपाय रे करि नियंती तेबे आपणक जीवन रे चालुथुबा सुख समस्या दूर सबु किछि आपनको मुक्ति देई पारिबो। से सबु किछि समस्यार एही गछटी समस्यार समाधान करि पारिबो। मात्र गुरुत्वपूर्ण कथाटी हेउची सबुठारु मुख्य कथाटी हेउची एही गछ सेई मानको प्राप्त होइथाय जेउ माने अत्यंत भाग्यशाली होइथांती। समस्तंकु एही गछटी सहजरे मिलि न थाए एवं एही गछटी आपण मानकु मिलु थाए तेबे सेई गछटी को सठिक उपाय पालन करि निहंती तेबे तांको जीवनर संपूर्ण भाव रे बदली जिवो। तांको जीवन रे कोनोसी भी समस्या रहिबो नाही। बड़ बड़ मुनि ऋषि माने एही गछ को प्रशंसा करी पुराण रे वर्णना करा जायछि। हिंदू पुराण रे मध्य मना जाए एही गछटी देवादेवींकर मध्य प्रिय होई थाए। हिंदू पुराण अनुसार एही गछर वृक्षर फल एते चमत्कार होई थाए जहा फल रे महालक्ष्मी को प्रसन्न करि पारिबे। तेबे आपण माने जानिथिबे महालक्ष्मी हेउछंती धन धान्य सुख समृद्धिर देवी। जेउ व्यक्ति को महालक्ष्मींकर आशीर्वाद मिल जाए सेमानक जीवन रे केबे भी दुख दारिद्रता ए सबु रही न थाए। सेमानक जीवन रे धन संपद सुख समृद्धि भरी जाए। सेमानकर करुथिबा प्रत्येक कार्य रे सफलता प्राप्त हेबा तांकर परिवारर कार्य रे उन्नति प्राप्त होई थाए। आपण मानकु निजर भाग्यर साथ मिलिबा सहित नवग्रहंकर शुभ प्रभाव मध्य प्राप्त होई थाए। कारण आपण माने जानती आम जीवन रे ग्रह मानकर प्रभाव केते गुरुत्वपूर्ण अटे। तेबे आपण माने नवग्रहंकर शुभ प्रभाव मिलिबा को पाउथांती आपण हेई आपणक भाग्य आपणक साथ दबा को लागि थाए जहा द्वारा आपणकर आगो को जाई थांती। आपण माने जानिछंती कि प्राचीन युग रे वनस्पति ज्ञान रे केते अधिक गुरुत्व थिला। मात्र आजिक युग रे वनस्पति ज्ञान रो गुरुत्व धीरे धीरे कमिबा को जाउअछि। तेबे बंधु माने आपण माने एई वनस्पति ज्ञान को जदि बंचाइबा को चाहुछंती तेबे एई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चित देखंतु। भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति और श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चित लिखि दियंतु। बंधु माने आपण माने जानि रखिबा उचित ता ओस्त गछर पत्र हो किंबा अशोक गछर पत्र हो प्रत्येक वनस्पति किछि ना किछि दैव शक्ति भरी रही थाए एवं प्रत्येक गछर निजर विशेषता रही थाए। आम हिंदू पुराण अनुसार प्रत्येक वृक्ष को महत्व दिया जाय थाए एवं आपण माने जानिचंती हिंदू पुराण अनुसार एहा मध्य उल्लेख अछि प्रत्येक वृक्ष रे देवा देवींकर वास रही थाए। जदि आपण माने देखिथिबे जे अनेक गुड़िया गछरे गुड़िया गुड़ा गछ को पूजा कथा केउंटर तो नाली सूता केतर चुनुरी बछाई थाए। आपण माने अंधविश्वास बोली भाबु थाई पारंती मात्र बंधु माने विश्वास करंतु प्रत्येक गछरे किछि ना किछि दैव शक्ति रही थाए। कारण
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଦୈବ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସାହିତ ଭରି ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଥିବେ ବିଦେଶୀମାନେ ଆମ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଦେଶର କଳା, ଆମ ଦେଶର କଥା ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣେଇବାରେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ପରମ୍ପରା ପ୍ରଥା ଏବଂ ସବୁକିଛି ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଗଛଟିକୁ କଣ୍ଟକାରୀ ଗଛ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗଛଟିକୁ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଗଛ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ସେସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଏ ଗଛଟିକୁ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ କାମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି କଣ୍ଟକାରୀ ଗଛ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଜାମ୍ବ କଲରର ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ, ଯାହା ବାଇଗଣୀ କଲରରେ ଫୁଲ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଧଳା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ଏହି ଯେଉଁ ଧଳା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗଛଟି ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଦୁଇଟି ଯାକ ଲାଭଦାୟକ ପରିକଳ୍ପ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରଙ୍ଗର ଯଦି ଗଛ ମିଳିଯାଏ, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସେ ଗଛଟିକୁ ନିଜ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଇବାର କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପୁରାଣରେ ଏହି ଗଛର ମାନ୍ୟତା ରହିଛି, ଧଳା କଣ୍ଟିକାରୀ ଗଛର ଯେଉଁଠାରେ ଯେକୌଣସି ଗୁପ୍ତଧନ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଏମିତିକି ଅନ୍ୟ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ଧନ ସମ୍ପଦ ମାଟି ତଳେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେହି ଧନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ଧନକୁ ନ ଖୋଳିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଧନଟି ସେହି ମାଟି ତଳେ ହିଁ ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ କଣ୍ଟକାରୀ ଗଛ ଉଠିଥାଏ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବନସ୍ପତି ଉଠୁ କି ନ ଉଠୁ, ଏହି ଧଳା କଣ୍ଟକାରୀ ଗଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠିପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶ୍ମଶାନରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଧଳା କଣ୍ଟକାରୀ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣିପାରିବେ ନିହାତି ସେହି ଗୁପ୍ତଧନ କିଛି ନା କିଛି ତା ତଳେ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗଛଟିକୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୁପ୍ତଧନ ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏର ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଧନଜନରେ ସମସ୍ୟାରେ କିମ୍ବା ଋଣଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଧଳା କଣ୍ଟକାରୀ ଗଛକୁ ଅନେକ ଲାଭଦାୟକ ଦେଇପାରିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ। ଏହି ଧଳା କଣ୍ଟକାରୀ ଗଛଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସମସ୍ୟା ଆସିନଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଧନଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଧଳା କଣ୍ଟକାରୀ ଗଛକୁ ସେହି ଗଛ ଅଟେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏକ ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଧଳା କଣ୍ଟକାରୀ ଗଛ ଫୁଲ ନେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ 11ଟି ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଉପାୟଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି 11ଟି ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଉପାୟଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସାକ୍ଷାତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘ ଧରି କୌଣସି ବେମାରରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି, ଅନେକ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇ ସାରିଲେଣି, ଯଦି ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଧଳା କଣ୍ଟକାରୀ ଗଛକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତାର ଚେରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସେ ଚେରକୁ ଏକ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବେମାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତକିଆ ତଳେ ଏହି ଚେରଟିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଗରୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇଯିବେ, ତାଙ୍କ ବେମାର ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ।
आउ गोटे उपाय होउची जदि आपण नुआ घर बनैबाकू जाउछंती किबा तो आपणक घर सुंदर अटे तेबे सेही घरे लोक मानकर नजर निश्चित पड़ी थाए। तेबे सेही नजर दोष काटिबारु अनेक गृह प्रकार समस्या आपणक घरे पड़िथिबो। तेबे एई नजर दोषरु मध्य ए कंटकारी गछ वृक्ष को सहाय्य करिवो। तेबे बंधु माने आपण नुआ घर जदि बनैबाकू जाउछंती जेतेबेले नियो खोलुछंती सेही समय रे धळ कंटाकारी गछ को पत्र को नियंतु एवं सेही पत्र को आपणक नियरे पकई दियंतु। एपणी करिबा द्वारा आपणक घरे केबे भी काहार नजर दोष लागी रहिबो नाही, नकारात्मक शक्ति भी प्रभाव पकाइबो नाही, आपणक घर उपरे केबे भी पड़िबोनी। बंधु माने तेबे चाकरी पाइबा पई जदि आपण प्रस्तुति अछन तारे कंटकारी गछ को से रूम रे रखिकी चेष्टा कर निश्चित सफलतार प्राप्ति हेई पारिबे। आपण माने जदि दांत समस्या किछि अछि आपण माने निश्चित भाबे ता मूलर को काटी आपण माने दांत घसंतु देखिबे निश्चित भाबरे आपण दांतर समस्या दूर होई जीवो। दांत पई भी जदि अनेक जंत्रणा भी भोग करछन निश्चित एई धळ कंटकारी गछ को निश्चित आणंतु ताहार मूल को आपण दांत घाटी भाबरे दांत घसंतु देखिबे निश्चित भाबरे आपणकर दांतरू माने गंध किंबा बिंधा होथु निश्चित भाबरे मुक्त मिली पारिबो। तेबे फ्रेंड मोर वीडियोटी एडी शेष होउची रहिली नमस्कार।